Tien Zamzam Mezangpa Musulunsi Hala be Musulun Madirgo Diago. Kabiyara mirazomo kakugum yunisuyini kabiyara mirawobe wanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Intire mabiban be kantan ne yoma. Nous sommes à Ataba Online Radio d'Absallan Yabela. On cambie de plateforme, on se pas mon man pour me renouer banga. Quand tu es en train de courir pour une yamite peine, tu n'y a la bagne, Shin Hago, tu mènes Afa Abdel Karim Nobla. Mais je me zamzam pas musulmani et bio au musulman qui ne a son champ. Musulmania ba. Des on peut hier mazaka Malam Abdel Karim noble confable d'une dolmane. Nous tiens la konon de masalama. Des on hier waza happen pour moi te mener afa atumin Malam Abdel Karim lam Ataba Online Radio Station. Des on afa Abdel Karim ton da marhabi. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب الأرباب ومسبب الأسباب خالق كل شيء الذي خلق 7 سماوات والأرض وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا أحمده وأشكره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نبناوني ديمة السهو نبناوني زمتنا مبوعو نبناون لرمة داشلي تزان بعبترنا ننتلنا منين نجعا كمل توسم يلا كم زاح زعو منين نسوني يون زنت يون كم زاحا لهني نسو منسو سبابين لبغبو كرتم نوام برشم كرتم نو تما مال دول سبابين ما تبارون لنا وما منين نسو منن سبنا يو بوين نتنبنا يو بوين kana nam golna wuntana sang marsadan nan pun karanyala nisum zanti dunya yango zo lana ngoma ta paru kana da salati tir anna muhammad sallallahu alaihi wasallam waman wayanma no sahabinma banza hadulu hatta bi an kiyama maawne zomta za hanam bo naawon lerante da shile naawon chalti tan secebe go zo amen. To afa Abdul Karim afa Malam Abdul Karim ntaya ngam be online radio ngozo karnyala obiela fongone omi Malam Abdul Karim o chanlan nahada karam binyo to afa Abdul Karim zo dabsulungo ayele netien jilmo baage muslim nien tabro o muslim mabil o mabipi sham denye simin selene ne brotherhood in Islam. Naam. To ka pompon tinjie sahjelngo anon de shilna. Inshallah. Bishaka bina onuni. To nti ha pompon me ne yermo ma za ha ngon kam gbab Ataba Online Radio sahjel tinjie ngo o merlanina ka yutaba no wum ayen sang jawabi shanga mpate ndumana non temna zar katare. Amin. Nzo afa bismillah. Nubanaoni dimeto suho naoni zomtina mbwao bayan ta pumpa nduma naoni de malabukata nata pae ban yulti ban duati adam bi kamza hanyala ngun kana dunya yang zo karanyala sababi nyale ami sababi kanna nyala abana ma tasona na talantite banama na tamanama
ban babin ya fiani chekta biyal ban chan katanga ban mi fasai na ozon ban ambo amin kala hanan adu atiri tidal fanama pambin ya kayele ne won sirgare duara to sorun bana won tidal fanama bopon ban babin ya fiani na chekta biyal ban chan katanga ban mi fasai nwana woni zon ban ambo na on lerm tidal shele ti ji tongo nyala tidal fanam furu terpala ban to yele to ashele domin tidal fanam na biani kaman kpamin la hanya kayele ne zoko biani kadan pel zapelgo ngomare nyala tidal fanam yetwa inma tiji tongo nyala tidal fanam ma pote kar nyala te wo ma pun bal shelm bala ben shadin yan chika ban kadama ban ban worte shel ngoma tinyala ban to zanle tumtuma ditnan ka jikaba din yeti ji tongo ka chetna ter kay to shel ni tiyale to kaman tama bi mana pun yelma ay kanat li تزوج موضوع بيت ينقيت عشلي دنيا الأخوة الإسلامية يعني مسلم سما بيلغو تين دول بيرشلي بيت ينقيت نبون شلي كمسلم سما بيلغو كارتيتوني نانا تلنا ونمنين سلنما ويلتلع القرآن بوني ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر نون ويتنمناوني تنم آدم بيا كجبا كوكوزعو نكومزعو كان يلنون نمتم ونكتب قتقارب بنم نزاحة يعني بنكو ربيلا بنم دفوني تنم ربيلا بنم دفوني أما تننسل ما تنملك كرد تبوكاتنما زو ما ور من نزاحة كدما وانزا حنكال شيزان تتوما دنيا حنكال بارغو دسمتن تبيها كوتشان ييكو كاتشي بنم نشان دنقالما so nawo yitin na makanye ni sel to dumal bukata na pangono nduma nawone ka wula kati yembe ka to nye nduma nawone won yel no tabga to makata tabga sama ka tutuntuma ayen ko social nyala akwa musulinsi domin musulinsi nyala adini shel dan wor dadam hal suma anam muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yalam nazaha na inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq man anna muhammad sallallahu alaihi wasallam bitamamna ننت كانت تبلح السماء نتك أمنا نبو كانت تبلح السماء السماء ما يدني وين ينزم بشعة من الزاحة كتزان لتما كبيهاجو تشان جي كسودو بيهاجو بوني كان فاني بيهاجو بوني كتجي تبدا عنفاني كولا كتين ننتو دي تبدا عنفاني تكتو دي تبدا عنفاني بحالتين دولا أن محمد صلى الله عليه وسلم وين يلتشلي القرآن اللي يلشلي من أن مامي ونيلا ندمنا ونرى جهم بيسو كيت القرآن بوني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نمر أن محمد صلى الله عليه وسلم ورابي يتعشل كرنيل وسيرلم أن بهلا وحي ينسعنا يعني ندمنا وينفوكو يل كان كونا يل ورابي يشل كرنيل وسيرلم ذو حديث كم تين ينفوت بآية كم تين ينفوت بنقدم أن محمد صلى الله عليه وسلم من يلي ومن يلي ما وبيلي وسويو بحلان دمنا ونزان شيزان تو تي كانت اللي مسلم سداديني دو ورلان من بيال سما لا بيال سما مامي de padin so amfana parlement nan banya musulun nama nyenisal namoma a musulun se bi hawo zan kan atapolo dun to vo shabe zan adin ma funi ay kanat le ti pa pa sheba anama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo yeltilatin yando social to nya pa ka wote sun yando social ngazan pa zan tidu do nya pa no bo anabi yelte ne dite nan ka doso kana kanyana no to boye pa o to boye pala yelle mi o dadini adin ma odin yigare kele wo halanin yashari yani nirkam ko sazan wo bi zan tin ni foso mal hal yole zongo ma hoto kadama musulun si pierre la da adam na chanta ko hal suma kala weltiba tin yan pa shaba pa bonon ka tin pa pa shab tin yan pa ma ban mal hal sha ana muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yal min hadha hadisipuni نتنكه مرأة بأربعين بجمالها بحسبها بدينها وبرزقها فاصبر بذات الدين نبور لبعا ندول يلا نحي أنتو بوبعا كرنيلا وفيلا مزغو أنتو بوبعا كرنيلا ولا رزقو أنتو بوبعا كرنيلا وين يدانش المعفونا بنيلا يولنما أنتو بوبعا دزغو أنتو بوبعا كرنيلا ودادين نزغو كان ينفصبر بذات الدين نتجل يلا كان كبو أديني
bozu ko yene tebab adini viel moma ele viel makazan pa amana viel mayitina pa amana tucha be won kul viel ma ka tum tun shel den kutum amele dango ma kazan wona di pa she ko to kul nabil na kay no nyala nabiya du zo won ne borshel yen nan ne borshel kuna na kay kanat le arziki ngo anto zan pa ana karayo da arziki zo ka ko toji da shiri ama wayel ne tanta pa adini ma ya نتيك بعدين ما في الموي بين قاعدين تبل والله عندي يوري دينا كارزكم بين قاعدين تبل عندي يوري دانشل بن ويرنا ما عدين تبل عندي يوري عدين ما مي بيرت مكان حال سما بولو دادم كتو مال عدين ودادين كتو بلك حال سما كاني زوبين وود نتدوس شان ان بامبلا كلا ووتين يندوس شان زان بعضم تدو عدين مي نبلا وما دينيل عدين شلي don worte tin yan do so shanga ka bi hawo chante di to zom tab nam waaw te pam te ma ka te be tab ne bi halsuma mbe taba kama muslim ma bi wono woti sham ana muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yati hadith ibn abu hurairah di lal hadith mana la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tabadaru wala yab'u ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwanan al muslim akhul muslim la yazlimuhu ولا يخذله ولا يكرهه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات أنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلم منزاها أبي هريرة دي حديث هنا ني دي ساعة مسلنسي تنيم زون يكتش أنصر سمال بفوني أي ساعة مسلنسي نينكما ماما كا يزون يون أن يتحب يركش عما به أي ساعة مسلنسي نيمر كا جرسل يرن يرن ay sa'at musulunci maka posur atawa na won ben yersham ay sa'at musulunci ay ko habanti so ka so te kana ta pa da zo an ko hati so ma ke lezul maka prenda ma pa ya zo ndanti so muslim no muslim ke ben yalama be maka ngago ba kar ya dabata ami marka tuntun shedin yin ben palgo so ni ta ban kadama muslim no muslim ke ben yalama be ne ta ba maka diyo zo halinsi ay marka ngago ba ka nabi yalla la ngoma katter so o so kayel at-taqwa ha huna na wonti zobo denen bi de biala so ngone ti wuntiya de biala so ngone wuntiya de biala so ngone dada mi so muslima larbanan bolle al yani den yabgara dam so nyow lama di le go kwashel polo nim polo ko para kapti ya la wunti ngone re biala so mane yani wunti ma yi biya so ni akutum dembe domin atum da dimbiya ma kan mimi nan duma na biya san da zo lala ba ma kuce ka atum dimbi zo kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yel mana ittaqullaha haythu ma kunt na zo mun duma na won lolo kam ambi adu pun kai be yin zo mun duma na woni samman kai be yin zo mun duma na woni office pun kai be yin zo mun duma na woni ai be office ka so kana no ta gubyare mama man ka ban kaddama ba po halatu mama amanan yele muka dile la gubyar ma ayan don puni apabana be be bayin yala wallahi amlaga kabatum duma nawo no borshe san karasa rezan chande pulu biya da suna zoran duma nawo ni domin amin duma nawo bala ay batu ban mama na borshe le asan zan duma nawo tuni pa da suna be fen yala na duma nawo ni ay bitum din vel zan chan atapolo kiyama dan duma nawo karasariya yiji dana basan karasa rezan chan amal bo pulu ngoma mi ko to chande de pala wunti yambiane toujours te zayino comme ça te pa te man ka te chante ba wontia deniyan son ka bi hawo chang de deniyan son ka te zotab nan bo deniyan son ka afan be bi hawo puni deniyan son ka to wum se ba ti be zoran duma na woni ka mo nyo ke ka lebo ni panwo ka mo nyo ke ka lebo ni panwo wallahi to kunya tam warshal ma al abi ayub o de hadith na te yar munazaha nan duma na woni ya ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam no yalti لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه مسلم فوق 3 نربنا حلال سزانتي مسلمي نون باغو مسلم ما بي باي دبات زو دينيو كاليب غانيم برمو دومي امرو بس بور كابزو كلا لك مسلم توتي لا تكما تني ادين نوتي شام نانتلنا تبون يا القران ني يشم زان كان محمد صلى الله عليه وسلم بلو ويلمنا زاحا ويانا محمد صلى الله عليه وسلم نو يلتي حق المسلم على اخيه مسلم 6 اذا لقيته فسلم عليه
وإذا دعاك فعجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطش فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه no muslim ke ba malaha kidda ba yor tabzo pilgo den nyadene na nya muslim ke yin pomo muslim nya ka yin pomo kama pu yin be ka yara ben yal na hakke muslim nyala mabino mabikima pa ban yipu yin wallahi ayenya muslimi kanye gban sablle ka sonya muslimi kanye gban piale ni nyala mabe hitaba ayenya muslimi kanye dagbana ka sonya muslimi kanye mo nyala mabe hitaba ayenya muslimi kanye dagbana ka sonya muslimi kanye kamo nyala mabe hitaba dozo right nyala la nirmaya fasallim alayhi nyimpuhmu yenna musallama wa idha da'aka fa'ajibhu a muslim ke mbala ko bola abukata malgo ko bora o borona so zan kan bashapul to yin sati bolguma ka wum bolguma wa idza stansuhaka fansahu a muslim mbala ko tumtun sheldam malga kacce muslim sun bor she wallahi bolmana ta saso maka so papa hanzo mira bolmana ti yelo ya kaza an tumtun shelwa ma muslim su dadina da boborle pama man ka tai biño ni kurunyo ay nyala bini nuna pama man kala dab sabi abi hago pune zancan la yeto ama pun wa idza stansuhaka fansahu wa idha atisha fahamida Allah fashammithu nyama mo tiben kalle paheto ashal amadi nyala hakki na muslim pe yishi asanan tim kana alhamdulillah nuto nyinu mo yarhamka Allah way ku tim kana alhamdulillah o pandu manawni nyinu mo yarhamka Allah yani nauzu manan buaw ansu hadu ashatu ma dinyal bashari na amna zuhra anfani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh atawba online bon ki kulu wum dongo zongo dabsirngo de no manya pam afayele ya kama muslim mabilgo ne tabma o yelna ta pa lo shele demmi yi kulu nyen ye to akpani pengo kan yele ya tawba online radio be jamati dagbambo ko di jamati mabih ngam perse jamati mabih ko monse do mi timal ashanti kramo dende nan kala ilaha illallah yiranwelna afara no manya pam an yelne muslimsi mabilgo denye brotherhood dembe dolla anyala kombonga anyala farfara dende nan ka kalamatu shahada ma bi azal zobi atili yadda mabinya mpaya afa bismillah dubana non tikatari alhamdulillah dozo dadam sunna na banwo mazaha anya musunke yin fomu way bola bukatan malgum bi amru sun ko bola chamtu wum lala bukatan malgum na malen malen duma na wonzo way bo takusita fa lillahi alhamd dimi ya non duma na wonzo senior punya lan duma na won on yo assemble wa idha atisha fa hamidallah fa shammitu ay jin taba muslimi dinyo be nyin kurunyo ko yitim de malabukata no alhamdulillah yani wup anduma na woni kaminu wala yarhamka Allah nduma na wonzo manam waaw addu'a ka suto ma de nyala bashari non ti sahan fani wala atfa hamidallah fa shammitu wa idha marida fa'uduhu amuslim ke ibira nyin kamu wallahi yatsari kani kaba ma shi baka ladab sabiyane ay can na ta kara muslim ke be ba ka can na ta kawo da malala ladab sai ladab suna nyedin sani chamtu suo so pe muaw musomin can ta ka baraka ko ba kana yina ko nyavil na yi o chanti ye o jo san kati yara we zala do shede ko ba ngoma do shede na ba zala den ko ba ngoma den min da jo cha wallahi akurumma aden nyela lala do shede ba ngoma suno so pe muaw kayele no doroma ba pa ya kaza anyen doroma nguna we kashi alam bala do ta garla bi ismi wallahi so pe muaw ka suruma wa idha marida fa'adu amsun pe yi biara nyin kamu wa idha mata fatba'ahu amsun pe yi kane yin chamta bilu ta hakbalani ay kanata le ba ngoma te zongo na chimba ne tin kurshaba ben yal na bilu ta hakbalani yani kamnatu song kaba pojang la bozo dezo e pakati chanku yele katinji kan mo vlo mangia kapta pojang la bar ko mazo ka jia wallahi ayri milala shel dembe de pune anan pa pojang la ma anan pa kom gulwa kaptina yani pa ko ma anan muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yalam munazaha
nukum jangle nyeri kan ke pu jangle buzo ka kal haj biru ta balane na larang man la uhdu zole bancha maka ba milala zulmani yeshal qiratani aw qira man la uhdu zole la zulma de bayi nyinam pu jangle buzo nyin la biru ta balane amadu zo yapam kati dalal hakin ma za bahi kaba kyar la yetu amani zo tayan do sociale nto bo malguti timanga nyala ti yo timang ti taba timi ku to yo timang ti taba impalati yam por la taba anna muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yalam munazaha tizahadan ko arkabe wa yel yizo katina da nya aljanna kana yel munazaha na adam ku fi aljanna nalo tilan duma nawo yel mawli nabitin di duma nawo yel mawla ku nya aljanna wala tu'minu hatta tahabu yimizayno kam ku toti yel mawli nayti yulataba awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum way wato andu wayayin yantum tun shele kayurma karbe isusuni kaswabenum yelnu chelka yelba kanab yelba wula afshu salama bainakum yergam ya poisun suni yani pohiya taba devla manjia kaje na zala yin wa wallahi tam afason da yerte night yel na zala yin wa to agba yin wa me an le no yin wa me aku chantu puma to yin ungwa sa agba yin wa me to kama taba ka puma taba ti tab kat lannum taba saran yele da dam yin nyoke kan yel wo no kala saram bala sarami be chen yole sarayen jila la ranata ama da dami tin nyoke ka vogo ni nlu ka to zo fi baka yel ngum zala ba porta ba ma be to zo to duma na wono wo madan shel ayen doya bayen zan pa bu asapi ma zo ta balani ay ban la to nyi ba ma ko pora adam wo mani vo sha bayen suga kom ay ti twi ay ban la to nyi jel danka bu nyi jel zo sam le pogo wo mani vo sha ba bayen na ka hanga ay bangle to nyin nang mayubo wo mani vo shabayen zan su bel bi ma puni ay bangle to nyin nang mayubo mabiya wo mayi beti za sa surune tam ban ka dama nana tala nan namte bahana duniya yang zo ma wo ban namte bahana te kanati ben sabaja inma wo namte bahana te kanati jam no ndu banawne timi ku to jam ndu banaw kar tam kan lo zo impalati len yutaba ten yulataba ti ku yutaba kazan jangle puni nzan safunma impetba nzan to bo sapima pi un sorba kat surna da'i bonda kat yenye tambor shelma so sakana natatta hala kaban kadma wondu mana wonyala na ganga inye naso won samna tijam wami jama ma nyela dam tamala tarse ay tikbahi ala targama ankendu mana wa talifun ti kanata le surat an-nazi'at bahagu wayata al-qur'an puni ننير كم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ننير كم منتبه يعي إن كذا وسود جل الدنيا نيل فإن الجحيم هي المأوى ومن قدم جهنم بعم وكهل شيء بلا دنيا أطارلي نعم قمت وأما من خاف مقام ربه ونحى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى nyikam mummi tisa kazor da bion kadama wotizan duma na on ton kab karo sarya kazor da bion na dunya nyel ngo kaban kadama na on karo sarya na tushe kam za ontum fa innal jannata hiya al ma'wa no ban kadama al janna nye lo sheplo o yanki to ti bon tin al janna wama kaza sanana talan puti shalla kanan na tan na bor shale to tan ban kadama ti piemi yima to kunya tan bor shalma dadan bi kami ye borna ko hadin yore da malabukata na dol de sole ay bi dol solma akunya ambor shelma ana muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yal mana za hadisi puni dadan bi kam muntum marhal yoya to jilman kan bala jilman kai mi da zayini da biyal ye bi abiya ko pun kaman princi na kunya aljanna لا تدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من الكبر نيركم تملي جلمان كاي كارب بورل من برينشين يسعبانو كنيا الجنة أنا من يللا
sallallahu alaihi wasallam ka sahabe nan buha nabe banti hakadama nyeri ya satar suma in yarne jala no man kasin mun jilman kai lana ka buha nabe karaka ba yar satar suma na lalabin yaroma jilman kai bala anamu yanalla jilman kai ni yeshaliya al kibar batarul haqq wa gamtun nas jilman kai ni yeshali dininya ni foso ngun zasri yelman de kala jib katin yershen wa yelman kyoman bala mamman wa yer wa don toti ma in salinyama nyum na don toti ya ni salinya de kala je ka so je pour kayna fa dum mal ndol yaay kan yetu ambala pam bayetu ambala kan dal faytu al nawo yetu ambala Allahu akbar dozo dinir kam mun ya jilman kai lana mun nya ni foso ngun zasri yelman le be yel tunon tum ko yelnere kuppa ngun sono bo shelma wo borle jilman kay mba wa ghamtu nas kallalani roma ayli ho bihagu mun lale mu ko garda da bi kam zaha nyir kam mut le jam da da manuma to jilman kay lambala to mo mi kam le jam da dam taba kiyama dal no biawti ak mala salsat bi num tagu shanduma na won tabga garda da manam tabga debbo shanduma na won tabga ami bor tabgam sum to nyin jamandu ba naw kasan yel kam jel naw naw na tabga ama nyi mama yin chata vong ba tabgam sum ma ka poti na ku le aku mum yel mangale to jilman kay mbala jilman kay la mi be nyari aljanna dan shaka na mama sallallahu alaihi wasallam ko munu sahabe ne mijiya de zo ya pam habtin yer pogo shelma kat pam bient na chimba te pasara bi ane ko bi ne obami obane yisisham obami o man yisisham bo po obami lo كرنيلا كبن شاو أكوك والدين أنا محمد صلى الله عليه وسلم يلمنا ألا أنبئكم بأكبر كبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وأكوك والدين وكان مرتكعا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكرهها حتى قلنا ليته سقط متفق عليه لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم كومنو صحابين مجيا كوتي يلبا واتو اندو ويا يبوني تشاهدن غير تيزا صحابين ما بين يلا النبي صلى الله عليه وسلم شكوتي وين يلبا ولا إراك بالله دين يدادم بو نتو عم بهنا ونزو تكرم بلا ناون النما kadira kan yura arada ma pulni injir kan yura tulum da da puni masum da da puni wallahi shara ban na songun na munin ce ka fura ka yor da so na songun na mama shabmal nyai vo ma kutu yina da puni domin ti je wa ai cin ashibte ne shabbe mbazan la oxygen ba na on bala ta la vo ma ka shabmal taba amada kutu Toba online radio bon afa kabulenya oxygen wo dagbalene domi atoba online ngun kulnyala bamba wum le simen sele wum da atoba online kam bonne mboha nya oxygen ma non shabe morsugo ami antu banks telebi takare ay karate le tabibi bansam puni kakara ci nyama nguna te tonko die biala shel te dal fanam sane tabibi bansam puni ben shabam bone oxygen nyela panchel te vro nan te puni te vro nan te puni ka vro panchel de mi yina antu sonte ne more karba ci tune do poni ke te puna den ka bone oxygen ndu bana wonon te katare nuzo niveau chabiane ba mal nyai kadu ashitni lala po ma kutu la ba mpala bi tambala bin yara kartaba lala voma kanya ka shamal taba bukuto ka shamme malai zille dukuto yale zo na ora ta bal ma zanzanta kanya mal da zakar gumna kargum ka yarka informa ma dasuna pandu manawon ay chante boy to ashel pandu manawon ay na on tal dan pa yi wa ko walidain den ye banama تزعيلو كمال لسبب الدنيا كان دبنا تسبب إن يتبنم نتمنى بشار أنت كان تهلا يتوما بيشل بالا تنم زاس تبوا حتى ده تدندونا بون كتبلا بورت اللامبا دزو يبام كاي
انت تشيرغ سوق مبو بايلا كوي وتنيما بيعون نبتو كي والمساني ولا كاين توتي يتوحشل دين نان يابي بحاجه ابما وين به نيما ويحسيبو بيحسيبو مي ان شيتي رزو تابو تنا مثل لا من به نيشام وعقوق والدين بان منوز زعسبو نكل يتوحشون شاب زات ببان ما نبان نويا هاي كرت باكاب كلها بوبا نعم انا وني ويلم من زاها ناني دي يل ناتي مسلنسي يل مانله دهما من يمم الشلن دهما يل ما شنغا بياني لا ما سن دهما نيبا زتي تنن بانيا بي مو كتبانيا دهما زانتبا زون بناو يل من زاها دومين انتو چنت با ادي شل ان قوما كلام ما كل ادي ما زو كرنيلا اي بوغا بكو ساي مركا جيسول نو با بومبا بي كلام ما كبام بي دي سو زو كنيم برغي زو يتون واي وم دني قوما ما كان لا كل زو ولا كان بناو يل من زاها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. عندما نحن يلمن زاع ندى دمنا تهرم كدما بين يلنبتين عندما نحن يلمن ما وكل جبلا لا نون دهمبا أشيك تناون تندهمبا أشيك تناون تدهم نيفو شبان كنا بويني نما أنا باون من بناو دا دهمبا من بناو دا دهمبا نفلس من بناو دا دهمبا نزو ناو توزع با ما دهما دم بيرنيل كان نصلو ربنا نيما كون يا بابلا أما يكون أما يكون يا مبلا أما يزوم يا مبلا نينكوتو مين يعبتوني أمين ما أرزك كم زها أدارزك ما نيما ما بنا ما بنا سولي نزو ده برمبتم شل دم ببلغا سوي كان ما بلا كاكو بوبا كزن لا حلماي انا بيت نربي تكرفوني انا من يلا نور رجيم الداليا صلى الله عليه وسلم ورجيم الداليا نكو يركع ماسو كيل بولا على وقول الزور وشهاده الزور على وقول الزور وشهاده الزور على وقول الزور وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سقط أنا بني يقبل لا يتوعنو كل رب يرمى يعدون كورا يرمى ويتوع ما دانيلا ويعني يتوع شلدين يجري نشهر شلدين يجري يتوع شلدين يجري نشهر شلدين يجري زودن بيت بيحوفوني تبي لا يتوع ما يلا بنشان سام بيحو إن شتي بعنين وما تبيحوفوني أمنا مسلمين في يتو جن سودو أمنا مسلمين ما بيروين تو جن سودو أما أي بني يتو أشياء زان كوبولو اللي كيابا ده أنزل دومنا أونتوني بنكدم اللوشبولو أنزل يرمى أمنا دومنا أون بلا ملا أزو إن صبر عادل في الندم بي نزو أي ما جربا ما بيا بنكدم زعبي عم بلا والله وما مين كتب يهو بروزون دبسون كبيهو نور منسي وكها يا كذا أنا يا كذا وين يرلما وبنيا زون لهبا بيت تبيها وفوني كاين دولنا تني ده أصل نيش دنيا بلنيش والله أكل حاجة نقاش بيجي يوم كوني عليه مولي يوم أكل حاجة بزو جري يوله لا جربامي درنيا بشادن سانت بيعو هل نزون كتناكا تنكر شيء نعمل تبيعو آمين نونا وصبتنا مبوا آمين أي كانت اللي أنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلمنا زاها اتقوا الله حيث ما كنت نازو من دمناوني لعكم أنبي أدوبون كاي بينزو من دمناوني أيش نقرأ نيزو من دمناوني أيش بين نيزو من دمناوني كرمبانيا كابي كارزون ورا نيزو من دمناوني bishop an wurma amana nyaba zanta zom dumana o nebara banya bishop an duama zom dumana o nebana ngone nya lolo kam ambe zom dumana o ne lalani sa shab ambe ma mu'adbi sayyi'at alhasana tamhuha dinun kayitum ladin be zanza sun tale ndol tinyale wa khaliqu bi nas bi khulq alhasan nika bi jahdaman ma ne biyarsun nous obtenons un bien cher bitaba que bien beaucoup de gens te data te bitaba ni berson
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Atawba online radio ke ku wumdo nti ha fa to kule wumde awazima ka tuma bihgba biela bobani ya ngba wumle sonte nti ha lahbayina foma ankara so ngate so titi satarna ka mabima producer ma nyele ka zan la wuhmana ne dinan kanyem nyem musulun ma ka ayu ka kara mabi to an kara mabi ho ka bambe nkara di sayna gba chebe musulun se sol zofa di sayna chebe anakulu nkamba bismillah alhamdulillah rabbil alamin ndumana wandi mtasogo na woni somtu namba dana nyasa muslim kamtum la tumandu mana wonso de tum de tuma ma ka yunu san yu ani selpi sani ya yimbe kiyama timino ko borshen bala dinañi aljana na buum na on tant ka ci buum amin da o kal jannatiru dadam pi da o ka bontiru o dadam pi ami tum ne be akara adan ma ka kara musulma bi ma na on ka kara ba dolba biala banta ta'ba halle nyenka amala la da zo ay bela la bihagu puni ka soron do manawne ha banye ba tay shabti nyala banye dol nyang na tay ana muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zamani nirda nanya ka paso biane anam no do social change lani ko mare zangna bin shan yen tun chutan son la le son azo na dare to dan sharka na chen jangle puni wo banyela la alama ma daba sham ko ba ka be ne pason yi son le ngoma la pama nyela ngonka alafi anabda bi yel ni chuta ka pama da nundu duzo okula o ko yinta ka pama demun pama da pa musulma za anabda chamta kala la pama wonka la pama ka pama ngal go buhana muhammad sallallahu alaihi wasallam we manyani voso winu na la chuta ngoma la chuta ma za hayule kanta ka lafi ka kanata porma wan yalla na kadje do kan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah anabka damar war na ñu anab chuta shama zaka anab kal payto shalmani anab kanata ka ko pamana muslimi duzo ay karama be ka bakara pamama ko tuma akabu ma no to tabahala zonano tikatare afa ti tolman katna kulbi so gba bol na from london ko me basa bohguma nyela wula ne ay kara mabilgo ka bati hanna kadama de bam mal zo ka karba na mi kulan le nyela nona onde mtasobo ti hay to shale no kulzan anti jawabla dan na nyele nan la biti yan muslim so ngun jedidi on kamtu tun kan yana dubana onzo be ikhlas na onzo ko tumna ni yikara ba ka batar la bu bunzo ka karba la rashal an yarma bubun ma ko tutale la ma be biya ko tutale ne pon yab kam kay ko chang na man te hin lamna nawi sabala la da donka torma anami yati sallallahu alaihi wasallam nan duma na wonen nam dangna ka dangna yel no malaye to anu yele no wonto ma won dang na won mam lala nirma mumi to won dang na won to zo dadam ay bon nan duma na won albarkan adaris ke pune to ma dang ay bon na won albarkan abiya ko pune to ma dang ami ko to dang pala ayen karaba mi haba ay ka ta'afana taba jamta non ba sallama da sallama da shakka na sallallahu alaihi wasallam ko jiya sallama konko te lele la rasha da biyar puni o miro sahabe na mishiya ka sota yibana yibzo lan kanu assalamu alaikum kana sa'i wa alaikum assalam kana ashara yani piya ka sota do nyangana na assalamu alaikum wa rahmatullah kana bin ashara yani pishi kana bila sukano pishi كسرت الدنيا نتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان من 30 بيتا نسا ني سوابين مالغا بوحان نبي بولي ني بيا
ka bonye pishi ka bonye peta Allah mun yel sallallahu alaihi wasallam won kana tulala onon la assalamu alaikum wannan assalamu alaikum a dukkan ku malaika na musallu la rafiya won kana dan parayi kana assalamu alaikum wa rahmatullahi la wa rahmatullahi ka malaika na musallu la rafishi won kana dan parata kun assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka malaika na musallu la rafita nozo mabiya ay chante namba sallama assalamu alaikum amal la rafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi amal la rafishi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamal la da peta nazo ko kabu ma nyala bashadin yantin yini aljanna din ma ba bai dolba bi kër la volen yin dolba ta kaba nir kammi dinan kamushi gaba bi amna adama bi sun suni non won te dang nan sallama to ngom malla ragare musa sallama yani dan nan ka zabli bi amna ba bi sun suni kan ti chanta puhu to ngom dang po ma no malla ngom ba ubay sa malla ama wi za sa sabu to nyamal la da wozo ko le kon o le metale no zo mabe go kabo kaba mal shale kay na wula ka bora abora la ran du ba usane don anon tikata amin kana muhammad sallallahu alaihi wasallam la hay sumama hay son ne be shel polo din ta nyala hal biare zo dadan yi ko to mal hal da bayi karbi wonan banani hal son de dara bi'aw kar yi kama ka hal bi'aw dit da hal son dalan mane dimi wala dadan kul bu'na nan ta'ati amin anama sallallahu alaihi wasallam yalmana zaha arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan ومن كانت فيه خصلة من حن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أنا صلى الله عليه وسلم ويلم نزاها نيلا نهبيني جيت بداد فوني تونغ بان كدما وإيماني مي يكتشو وكإيماني دزاي وإيماني يكتشو بيرو دنيا دساني نبيزا أمانة بوه ببو بيت كنا بلها بقى أمانة ما منافق حلم بلا هل شاتين ينكلموا ما نرزا ينكمي تبي دادم فون انتو منافقين يو كان يوم من الزاحة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نمنافقين مزاحة باللبشي بتيجي بوم بند ناون تانتي amin نوزو تين ينكل هل شانو نرن يلا علامة بدادم بيحكوا فون ورن منافقين يو بيرجو نيت ملا الحل بزا أمانة بوه بابو كاتكنا كابن دميل شما إما أو بيلي مي بكل باشيل وك أمانة يتوالى كابزان تو كارتبي بوانزو بون كابزان سبو روديسون كارتبي بوانزو تدي أمانة حال كارتب باي كيسبا ببون زكو تولا غول نمنا وزبط نامبو نزو نريت ملا الحل نونا منافيتي دم باراي منافيتي حلما نلا لا نيرما ويي تو اجر بيا رفوني منافيتي حل با ني اومن سوي با الكولي ويحصر لمن كورغاني كان يا كذا كبشين غلا كورغاني مكابين تسا هبت زمان بومبولو فونزو كو زانتي بيا ديم غو ما كايلو نان كان الكولو يسيا كو بي كوماي kadalan babe kuma ko yedla wayin bi ta alkawlu ko yasira kan mala lajir wa nyama nyin majirin da nyin la yis alkawle di pa shamul result sab alkawle shelma kadan kanon ma wa idha khasama fajara lalan yaro mami ni tenan ko mun so sabe mun najim mal yel male wa man so yisabe dalan kayel male zo to sorun duma nawni dalal hal shadan bete bi hago puni tankal hal shama دي بيت بيحكوا كنا وين يهله دمي كان ناون شكل لا بيت بيحكوا بوني نزو منافق حاله نيلا بن شادين تعدا دم كوكتوني على جن كان نبكل لا يلا نحو ما دنيا ويا يتو عليه جربي عرفوني
bina amana po bobo boko pa din yesham bi o men so yisabe nun ka yelman le o mi po al kawli o yasala al kawlma o di so samle kazalo no kurgano kama tedi kadalante kana o e pago wada chernyere o men so paye al kawle biango bi ka shedi se niyo besanchan ya kaza kala bi amasani ko nyer la dalir chantir la ni roma la kane notre pam te mankata banka dama lala so chantin yan paye ka bi hawu chande de mbala ti yi munafiki yalani munafiki hal yalani ka pam man dol musun ka yutta ka por taba tinye be shakam ni chande de na on te katari na on zambo na on te dashile na talanta paru ka pour station wo magba no kan wumda na o man so kan bukata na on gulbu ko to ataba biyar funi an yun majina ma zon bana won gulba titi na ma bukata ma mumi kawumda mana woni chelti sasa tam so kego zo ka bahante bahande suma mana won tso Ataba online radio ki kugumdo nta yin kuguma afa so wazuma Munya Malam Abdulkarim Al-Hassan Nobla Nahada Karambimba Ulanya gana mshukuru bila kurla Obazani kana kukadol bang sema Wani ni mano chamata dahmo mang chiatale zo Zon ku yara ngoka sakbalgo karambe kul billa table ka wumda bada fa be chicha ne non le wazi Ataba online radio station Afa Abdulkarim tapaya ne an kana titi jawabi shelman dumana woni pahma basira dumana on chakate bla chankantanga mpo gomezani ka chene afa pambe bang tabson ka Ataba online radio ti jeren shelngo zonga nu mpore Alhaja Bakar Dr. Jamal Afa Abdul Nasir Din Mbatam Sheikh Mohammed Al-Habib Yala La on som temene zanan bo Line Your online radio sheldon kunya tulu dan Canada bang La nga fara da ku yubi tun ba kulkul fashi ma Dan can kurgani ya min ta fishi Yiban tabson kato ka jinwo shinwo Yerlan chief producer Wani nye Mr. Bako Mr. Alasan Bako Yerma kan pro sura ya ko biye ma me domi ngon bang marzana ka ku nyaksir photo ngo pyango ngon kan ba Ataba online radio ngon ku bonu che bankar pema domi afa Abdulkarim tumuno bahla tabma dan so ku be ka wumye dagban ku suma ngo Mpelbe sine isan ku chasar bankum da ka tagbasa ta zoruma zono kullun fu wa she kurga we kan yankan mana yidu wan mbi tam kapore ti siyo wonya chief Mahmud Tahiru ben ma san dodu ka tabr sona ka jimanye chentonu
basal ka ga nu puran mabiya in yona ngun baza nye ngun bi America tangban Fulafu ka to hakane ka bobo kanne. Ha 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 ya ya. ngun ya Mr. Tahiru Mr. basani mana ka purta pakem ku betu dun don wana ngun ya Ashi Abdullahi Ashi Salamat Abdullahi gurgurlo